Drona. Bagus. Sepok apa dia, Mak? Sepok belah HP. Sepokan, sepok apa gua sepok ya itu gua. Menjangan, Wor. Yo duragunan udu ki. Oke guys, mancing ngene-ngene. Ki derek kabare sih dingoni menyawak 13 kilo. Loh, kok mancing Or? Ora nyong lagi golek benang sih nang ndi ki? Ki lho kuwe lah, Con. Endi sih? Lamite iki. Lamite jalan muter-muter malah jebule nang kene. Ki jajal umpan sekang Afghanistan ki. Apa gua mancing baru? Apa kita pangan, Mbak? Wis jajal bae. Oh, kayak gue. Ya oke, bisa ndi. Udah kali salah. Lu dek masih iya bocah. Ini dia mau batir ke niku. Ya, yo. Siap. Abot banget ya. Buset, mana urung anak iki. Ya pancing apa gampar lah. Kalau saya boleh cari pun. Wen lah. Yo, cek. Lalu Pat. Yo. Balik rekau. Kenapa bener gila? Ah, pakai pada gila bengi ge. Tonton ke gua. Yo. Lagi shit bayar ya. Mancing apa mangan boleh kuwe. Masih kok ndi? Oh, mancing gegean cepetan. Lu mancing ya. Oh, nyantel gitu dong. Shooting. Kan pakai nyantel. Drone tulungi drone. Shooting. Gua bubuk. Iwak paus ke. Lumayan saudara. Kenang gomi pil mayu. Lagi ke rumah. Anu lagi pada merojek aja nih pakai ya, Bang. Ayan, abdi. Iya, Model bangunan apa ya? iya. Iwakan job sepi sih mari kena. Bola-bola. Ya. Marak kamuru. Wah, itu soli ya, Pak. Lumayan. Oh, bener, Man. Kok saja perongan? Urung gua lah, subat ki lah, Jen. Sabar, Man, sabar. Rong masih sabar, Man. Suwi lah. Oli. Oh, oli lah, Pak. Oli. Ora iwak orang wae lah. Sabar, Man. Dalam mana, Man? Tidak di Man. Oli kok. Masih kepriwe? Apa? Oh, udah Malah bukan iwak ini. Gimana? Kalau iwak kon laptop ngene wae. Oh, bener lah. Apa teh? Oh si mancing apa kayak kena darat kayak kayak. Oh, para kan ora oli dosa kadoba lah. Beda kan bukannya oli iwak mana dia kinjeng aja naik kocan. Lempane bae butuh ke lompong masih ke. Karena bomban medus. Kan bukane waktu gua kan gede lompong. Bruh. Kalau
bodong ae muncul. Bodong muncul. Dia mau dari siapa aja? Udah wak piranda paling kayak mau. Piranda. Lah sebenarnya dia bener iya lu lokasinya nyong kayak ngene. Mana bae? Ih selera mana nih? Omongan anu. Tebakan oke, Pak. Tebakan, Pak. Ya anu iwak matre kayaknya. Saya karo dulu. Kalau lagi Jogja kan kalau masak-masakan kayak ini gimana? Jangan duit dia. Nyoba di bawah lah. Hah? Nyoba di bawah lah. Aduh, Makasih nih. Oh, pangan kalau ini. Jajal. Ini pancen iwak matre iki. Karo duit langsung gue. Ya mesti unik iki. Mesti iki. Oh, halah. Tepat sih. Dari makmal, Pak. Mau dibae? Roni lah. Dojan tuh bani, bani ini jadi penghiburan ya. Hah? Dojan tuh bani gimana dia tekan Pak. Lah, kapan ngopi gue lah. Dengan gue. Oh balik. Balik lah. Karena pelat ini mana-mana boleh. Nah, ngono lah. Cair apa ya? Enduk malah kayak ini kok. Bedel sisan jalan apa nih? Lumayan. Lumayan guys. Ini untuk iwak ini 10 kilo. Sekali lah. Action. Aduh, kamu. Bukan ini di Icong mana dia bisa ngajak kae. Mancing nang bonyo